जिसके साथ अमेरिका के जौहरी मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम होते आए हैं। और नाज़रीन, इन दोनों ममालिक पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रूसी फ़ौज को मुआवनत फराहम करने का इल्ज़ाम भी आयद कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन और ईरान की, जिनमें कुर्बतें अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। इस वक्त ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी अपने वफ़द के हमरा चीन के दौरे पर हैं, जो कि 20 साल में किसी भी ईरानी सदर का पहला दौरा चीन है। ईरानी सदर की बीजिंग में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। गुफ्तगू का महवर जो है वो जौहरी तवानाई और यूक्रेन जंग समेत अहम आलमी इशूज़ थे। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि जौहरी मामले पर ईरानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ईरान की हिमायत करते हैं। ये जो अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसे बहुत सारे जो नाक़िदीन हैं उनके तबसरे भी सामने आ रहे हैं, आरा भी सामने आ रही हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर इसको लेकर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। जैसे कि मैं आपको बता भी रही हूँ कि ईरान के जो सदर हैं सैयद इब्राहिम रईस, वो इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, जो कि 20 साल में किसी भी ईरानी सदर का पहला दौरा चीन है। ईरानी सदर की बीजिंग में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है और गुफ्तगू का महवर जो है वो जौहरी तवानाई और यूक्रेन जंग समेत जो अहम आलमी इशूज़ थे वो रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि जौहरी मामले पर ईरानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मुकम्मल तौर पर ईरान की हिमायत करते हैं। नाज़रीन, इस दौरे के दौरान इक़्तिसादी तवानाई और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत 20 मुख्तलिफ ऐसे शोबे हैं जिनमें ताउन के लिए दस्तावेज़ात पर दोनों ममालिक के दरमियान दस्तखत भी किए गए हैं। और क्या कुछ अहम हुआ है ये आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी गुज़िश्ता 18 महीनों में अपने 10वें गैर मुल्की दौरे पर मंगल की सुबह बीजिंग पहुँचे। ईरानी सेंट्रल बैंक के सरबरा और आला जौहरी मुज़ाकरातकार समेत आला हुकाम भी हमरा थे। ईरानी सदर के दौरे चीन का बुनियादी मकसद इक़्तिसादी, सियासी और स्ट्रेटेजिक मामलात में ताउन बढ़ाना है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये रईसी का चीन का पहला सरकारी दौरा होने के साथ ही 20 सालों में किसी भी ईरानी सदर का भी पहला दौरा चीन है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि जौहरी मामले पर ईरानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान की हिमायत करते हैं। ईरान जौहरी मुआहदे का जल्द और मुनासिब हल निकलना चाहिए। शी जिनपिंग ने मुआहदे की बहाली के मुज़ाकरात में तामीरी शमूलियत जारी रखने और बैनुल-अक़वामी और इलाकाई हालात की तब्दीली के बावजूद ईरान से ताउन को जारी रखने का इरादा किया। चीनी सदर का मजीद कहना था कि तिजारत, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ईरान से ताउन बढ़ाने के ख़्वाहां हैं। ईरान से आला मियार की मजीद ज़रूरी मसनूआत दरामद करेंगे। ईरानी सदर वफ़द के हमरा चीनी कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन ली जोंगशू और वजीर आज़म ली कीचियांग से भी मिले। इस मुलाकात में दो तरफा तिजारत समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। सदर इब्राहिम रईसी ने बाहमी ताउन के फरोग के लिए पार्लिमानी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में चीन की कौमी अवामी कांग्रेस की तामीरी हिमायत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक ताउन का मंसूबा दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को वसअत देने के अज़्म की एक मिसाल है। सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने बीजिंग यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए एशिया को आलमी तब्दीलियों का मरकज करार दिया और खित्ते में अमन के तहफ़्फ़ुज़ को जरूरी करार दिया है। अदना न्यूज एजेंसी के मुताबिक सरबराही मुलाकात के बाद ईरान और चीन के आला सतह के वफूद ने ताउन की 20 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए, जिनमें क्राइसिस मैनेजमेंट, सियाहत, IT, माहौलियात, बैनुल-अक़वामी तिजारत, कॉपीराइट, ज़राअत, बरामदात, सेहत और तिब, मीडिया, स्पोर्ट्स और सकाफती वर्से के शोबों समेत दीगर शामिल हैं। दूसरी जानिब बीजिंग में चीन के वजीर खारजा चिंग कॉन्ग ने ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान से भी मुलाकात की। अमीर अब्दुल्लेहान ने ईरान के जौहरी मामले पर मुश्तरका जामे लाए-अमल पर अमल दरामद दोबारा शुरू करने के बारे में मुज़ाकरात में ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया और ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में चीन के तामीरी किरदार को सराहा। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि चीन अमली ताउन को बढ़ाने, दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तय पाने वाले ताज़ा तरीन इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद
और चीन ईरान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर नई पेशरफ्त के लिए ईरान के साथ काम करने को तैयार है। चीनी वजीर खारजा ने यकीन दिलाया कि चीन ईरानी जौहरी मामले के सियासी और सिफारती तस्फिये के फरोग की कोशिशें जारी रखेगा और दीगर मुतल्लिका फरीकों पर जोर देगा कि वो इस ज़िम्मे में फाल कोशिशें करें। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन इस्लामी जमहूरिया ईरान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का सालाना हजम 25 अरब डॉलर के बराबर है। ईरान और चीन में 2021 में 25 साला जामे स्ट्रेटेजिक ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अब दोनों मुल्क ही ऑपरेशनल मैकेनिज्म को हतमी शक्ल दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस ज़ल्ज़ले से दोनों ममालिक में 2 करोड़ 26 लाख अफराद मुतासिर हैं, जिनमें से 70 लाख बच्चे हैं। लेकिन तुर्की में 46 लाख बच्चे मुतासिर हैं, तो वहीं शाम में 25 लाख के करीब बच्चे बेआसरा हैं। बेशक तुर्की में ज़्यादा जानी नुकसानात हुए हैं, लेकिन इस मुल्क की हुकूमत, यहाँ के अवाम और दुनिया इस सिलसिले में मुतासिरीन का भरपूर साथ दे रही है। इसलिए शाम का जिक्र और इस मुल्क पर इसमें जो सूरत हाल है उस पर खुसूसी तौर पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो पहले ही तबाही थी। यहाँ के बच्चे तो पहले ही जंग को देखते हुए बड़े हो रहे थे। ना तालीम थी, ना घर थे, ना बेहतर मुस्तकबिल की कोई उम्मीद थी। ऐसे में इस ज़ल्ज़ले ने लातादाद बच्चों के वालिदैन जो हैं उनसे छीन लिए हैं। पहले हम जानते हैं कि यहाँ वबाई अमराज से, भूख से शाम के जो आवाम हैं और बच्चे हैं वो बहुत गैर महफूज थे, और अब एक बार हुकूमत और बागियों के तनाज़े, आलमी ममालिक की बेहिसी का खमियाजा फिर से इन्हीं बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। शाम की बात हो रही है तो आपको बताऊं कि यहाँ तिब्बी सहूलियात भी बिल्कुल भी नहीं हैं। शदीद कमी नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि हैं ही नहीं, मौजूद नहीं हैं। शामी हुकूमत के मुताबिक जो आलमी पाबंदियाँ हैं उनकी वजह से अदायगियों में बहुत सारे मसाइल हैं, और वजह ये बताई जा रही है कि तिब्बी आलात नहीं खरीदे जा सकते। दूसरी तरफ बॉर्डर क्रॉसिंग क्लियर होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी ट्रक शाम पहुँचना शुरू हो गए हैं। चीन, सूडान, अलजायर, इराक और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी इमदाद शाम पहुँची है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर ये नुकसान आप देख सकते हुआ है, उस तरह की मदद, उस लेवल की मदद हमें शाम में होती दिखाई नहीं दे रही है। शाम में इस वक्त सूरत हाल क्या है, किन शुबों को मसाइल का सामना है, बच्चों की ज़िंदगियाँ इस ज़ल्ज़ले से कैसे तबाह करती हैं, इस पर हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है, आपको दिखाएंगे। तुर्की और शाम में 6 जनवरी को आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 41,000 से बढ़ गई है। तुर्किया में 35,418 जबकि शाम में 5,800 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है। आलमी इदारे सेहत ने तुर्की और शाम में आने वाले हलाकत खेज़ ज़ल्ज़ले को गुज़िश्ता 100 बरसों में आने वाले खित्ते की बदतरीन कुदरती आफत करार दिया है। इदारे का कहना है कि हलाकतों की हतमी तादाद एक खौफनाक आदाद शुमार साबित हो सकते हैं। उनका यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब ज़ल्ज़ले की तबाही से मजीद जिंदा बच जाने वालों की तलाश की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक ज़ल्ज़ले से 2 करोड़ 60 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें 70 लाख बच्चे शामिल हैं। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इमदादी इदारे यूनिसेफ की तरफ से बताया गया कि तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले के नतीजे में हजारों बच्चे भी मौत की आगोश में चले गए। सिर्फ तुर्किया, जो कि इस कुदरती आफत से शाम के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुतासिर हुआ, मुतासरा बच्चों की तादाद 46 लाख बनती है। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एडलर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ज़ल्ज़ले से शाम में 90 लाख अफराद मुतासिर हैं, जिसमें 25 लाख बच्चे शामिल हैं। This moment, that moment, a week or more ago, was about the worst that these people have experienced. People who lost their children, some of whom escaped, others stayed in the building. The trauma of the people we spoke to was visible. एडलर के मुताबिक ऐसे बच्चों की तादाद भी बहुत ज्यादा है जिनसे इस ज़ल्ज़ले ने उनके वालिदैन छीन लिए हैं। आलमी इदारे के तर्जुमान ने बताया कि शाम पहले ही 12 साला जंग की वजह से तबाह हाल था और इस वक्त बहुत से मुतासरा खानदान अभी तक सड़कों पर, खरीदारी के मराकज़, स्कूलों और मसाजिद में, बस अड्डों पर और पुलों के नीचे या फिर दीगर खुली जगहों पर पनाह लिए हुए हैं। शाम के अस्पतालों के डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों को इलाज के बाद भी
ہم ڈسچارج نہیں کر پاتے کیونکہ شہر تباہ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں۔ یہ صورتحال اس لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ شام میں زلزلہ زدہ علاقوں میں نہ صرف سردی بہت زیادہ ہے بلکہ بے سر و سامانی کے عالم میں ایسے بالغوں اور بچوں کو کئی طرح کی بیماریوں کا سامنا بھی ہے۔ شام میں جاری جنگ، کرونا وبا، ہیضے کی وباؤں اور معاشی بدحالی کے بعد یہ ملک کو بری طرح متاثر کرنے والا تازہ ترین بحران ہے۔ اقوام متحدہ شام میں امدادی کارروائیاں بڑھانے میں مصروف ہے، جن میں شمال مغربی علاقے بھی شامل ہیں جہاں زلزلے نے بدترین تباہی مچائی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے امدادی ٹرک باب السلام کے راستے شمال مغربی شام میں داخل ہوئے ہیں۔ 2020 میں اس راستے کی بندش کے بعد پہلی بار اقوام متحدہ کے قافلے نے کراسنگ کو امداد پہنچانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ 26 ٹرک باب الہوا بارڈر کراسنگ سے امدادی سامان لے کر گزرے۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق چین، سوڈان، الجزائر، عراق اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھیجی گئی امداد پہلے ہی ملک میں پہنچ چکی ہے، جبکہ روس اور ایران نے شام کی حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں امداد کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری طرف شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس پر جنگ کی وجہ سے عائد مغربی پابندیوں نے امدادی سرگرمیوں کو شدید متاثر کر رکھا ہے۔ امریکی قوانین کی وجہ سے مالی ادائیگیاں مشکل ہیں، اس لیے بیرون ملک سے طبی سامان کی خریداری میں بھی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ امریکہ اور دیگر طاقتیں اس کی تردید کرتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا امدادی کارروائیوں پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ نے بحرانوں سے متاثرہ شام کے لیے $397 ملین امداد کی اپیل کی ہے۔ عالمی ادارے کے سربراہ انطونیو گوتریس نے کہا کہ ترکیہ کے لیے بھی اسی طرح کی اپیل آخری مراحل میں ہے۔ دیگر کئی علاقوں میں خطرات پیدا کیے، لیکن ناظرین اچھی خبر ابھی تک یہ آ رہی ہے کہ کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاعات نہیں آئی ہیں کسی بھی علاقے کے اندر سے اس زلزلے کے بعد۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو گیبریل نامی طوفان ہے اس نے بھی نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے سے گزرنے کے بعد تباہی کی ایک داستان چھوڑی ہے۔ 4 افراد کی ہلاکت کی اب تک تصدیق ہو چکی ہے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ بیشتر اب بھی لاپتہ ہیں۔ 10,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہزاروں افراد ایسے ہیں جن کے پاس بجلی موجود نہیں ہے۔ نقصانات کا اصل تخمینہ لگانا ابھی مشکل ہے کیونکہ مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے بہت سی جو سڑکیں ہیں ان کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے مطابق ایسا طوفان نسلوں میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ ناظرین آج سے کچھ دن پہلے ہی نیوزی لینڈ کے شمالی علاقے آکلینڈ میں ریکارڈ بارشیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سیلاب سے 4 افراد ہلاک جبکہ لوگوں کے گھروں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ شمالی جزیرے میں موسمی حالات کی وجہ سے مسافروں کو الگ مشکلات کا سامنا رہا۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اندرون اور بیرون ملک کی ہزاروں فلائٹس کینسل کی گئی۔ ملک میں اس وقت ایمرجنسی کی حالت نافذ ہے۔ نیوزی لینڈ میں زلزلے اور طوفان کے بعد کی صورتحال اور امداد کے سلسلے میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اس پر آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں 6.3 کے زلزلے نے عوام میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کا مرکز شمالی جزیرے کے شہر پارا پارومو شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال مغرب میں 57 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ زلزلہ ایک بڑے جھٹکے کے ساتھ شروع ہوا جس کے بعد کم از کم 30 سیکنڈ تک ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مقامی وقت کے مطابق شام 7:38 پر آنے والے زلزلے کے کچھ دیر بعد 4 شدت کے زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے۔ اب تک کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں دی گئی۔ نیوزی لینڈ کی نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن زلزلے کے مزید آفٹر شاکس آ سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں زلزلہ ایک ایسے وقت میں محسوس کیا گیا جب یہ ملک پہلے ہی بارشوں، سیلاب اور طوفان کے سلسلے کے بعد نقصانات سے نمٹ رہی ہے۔ 27 جنوری کو آکلینڈ سمیت ملک کے دیگر شمالی علاقوں میں شدید بارشوں کا پہلا سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہونے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے چند دن بعد ہی شمالی علاقوں کو گیبریل نامی طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی میڈیا کے مطابق گیبریل نامی سمندری طوفان شمالی جزیرے سے ٹکرانے کے بعد گزر گیا ہے۔
طوفان کی تباہی کی وجہ سے 4 مزید افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ بیشتر لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، جبکہ لاکھوں لوگ بجلی سے بھی محروم ہیں۔ حکام کے مطابق ہزاروں لوگوں کے گھر شدید متاثر ہو گئے ہیں۔ 10,500 کے قریب افراد اس وقت بے گھر ہیں۔ گھروں میں پانی کے باعث بڑی تعداد میں 300 کے قریب افراد نے گھروں کی چھتوں پر پناہ لے رکھی ہے۔ ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری ہے، مگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے بہت سی سڑکوں کا رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے، جو کہ ریسکیو کے کاموں میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے۔ جبکہ اس صورتحال کے باعث آکلینڈ سے اندرون اور بیرون ملک جانے والی ہزاروں فلائٹس کینسل کی گئی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی سول ڈیفنس اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نقصانات کا اصل اندازہ فوری طور پر نہیں لگایا جا سکتا۔ نیوزی لینڈ نے بارشوں سے ہونے والے نقصانات اور طوفان کی سنگینی کے باعث پہلے ہی ملک میں ایمرجنسی کی حالت نافذ کر رکھی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرس ہپکنس کا کہنا ہے، سمندری طوفان نے شمالی جزیرے پر کئی دنوں تک تباہی مچائی ہے اور ایسا طوفان نسلوں میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ 2 دن قبل ہی ملک کے وزیر اعظم نے ریکارڈ بارشوں، سیلاب اور اس سے ہونے والے نقصانات کا مداوع کرنے کے لیے 7.3 ملین امریکی ڈالر کی امدادی پیکج کا اعلان بھی کیا تھا۔ آسٹریلیا اور برطانیہ نے متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کہ عملے کی تنخواہوں میں اضافہ، پینشن اصلاحات سمیت کئی شعبوں میں اہم اصلاحات کا بل کانگریس میں پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ سال صدر بننے والے گسٹاو پیٹرو نے اپنی جو انتخابی مہم ہے اس میں سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کا وعدہ کیا تھا اور اب وعدہ نبھانے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کانگریس میں ان کے اتحادی اور اپوزیشن اس سے متفق نہیں ہیں۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ ملک کی جو معیشت ہے اس کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا، غربت مزید بڑھ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کولمبیا کے عوام سڑکوں پر نکل کر صدر کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کے حمایتی ہیں اور چاہتے ہیں کہ کانگریس ان اصلاحات پر عمل درآمد کرائے۔ کولمبیا، ناظرین، جو کہ عرصہ دراز سے مسلح گروپوں، باغیوں کی کارروائیوں اور حکومتی کرپشن کی وجہ سے غربت اور انتشار کا شکار رہا ہے، ایسے ملک میں اب عوام کو ایک بہتری کی امید دکھائی دے رہی ہے جسے وہ کھونا نہیں چاہتے۔